الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita bersyukur dapat jumpa kembali hari Kamis yang ini bersama kawan-kawan Ummahat Angkatan 1 di pembelajaran kitab Saraf Kaifa Tutqina Sarfa karya Ahmad Iskandar. Beliau berkebangsaan dari Mesir. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas Auzanu Jumu'in Taksir. Auzanu Jumu'in Taksir, wazan-wazan dari jamak taksir. Dan dia terbagi dua. Yang pertama, awalan Jumu'ul Qillatil Qiyasiyyati, jamak yang menunjukkan terbatas sampai 10 dengan wazan kiasnya. Hari ini kita akan merujuk dulu. Yusuf, mungkin awalan. Fadli Auzanu. Auzanu jumu'il taksiri, timbangan jamak Wazan-wazan. taksir. Salah. Wazan-wazan jamak taksir. Awalan jumu'ul qillatil qiyasiyati. Yang pertama jamak kelompok sedikit. Jamak yang sedikit yang dikiaskan. Dikiaskan. Jadi kelompok bagian sedikit dia. Tidak melebihi 10. Tusta'malu siyagun muayyanatun. Digunakan dalam bentuk muayyanan. Tertentu. Dalam bentuk tertentu. Liddalalati ala adadin la yakillu an salasatin. Untuk menunjukkan atas jumlah yang sedikit dari tidak kurang. Tidak kurang dari 3. Nah, jadi minimal 3. Minimal 3. Wala yazidu ala asyratin, dan tidak lebih dari 10. Itu disebut jumu'ul qillah. Wahya siyagul lati summiyat jumu'ul qillati. Dan dia adalah bentuk yang dinamakan jamak qillah. Wa ashharuha arba'atun hiya. Dan dia dibagi menjadi 4. Yang paling masyhurnya. Dan yang paling masyhurnya ada 4. Dia adalah yang pertamanya di bawahnya rangkumannya af'ul. Af'ulun gitu. Af'ulun. Af'ulun wazannya. Wazan af'ulun. Hamzah. Yang pertama. Kullus min mufradin sulasin. Salimin ala wazni. Fa'lun misla. Setiap ismi. Misla. Setiap isim. Tiap-tiap isim mufrad yang 3 yang salim di atas wazan fa'lun. Contoh nahrun, anharun. Anhurun. Oh ya, anhurun. Kan wazannya apa ini? Af'ulun. Dengan wazan mufradnya nahrun. Nahrun satu sungai. Anhurun lebih dari 3. Sungai-sungai. Anhur. Dari fi'il, dari isim mufrad 3 huruf salim. 3 huruf salim. Ala wazan fa'lun. Ba kulusmin ruba'in mu'annasin biduni alamatin ta'nisi qabla akhirihi harfu maddin. Misla yang ba
Yang Ba ba dengan dari setiap tiap-tiap isim. isim empat. Tiap dari isim yang empat muannas Hmm. dengan tanpa tanda ta'nis sebelum Hmm. akhirnya adalah harfu mat. Contoh zira, ziraun, Hmm. azruun, Zira itu artinya lengan. lengan. Jadi dikategorikan muannas karena anggota tubuh yang berpasangan. Hmm, Ya maknanya azru, lengan-lengan. azru, Azruun, lengan, azruun gitu ya. adruun, Itu yang pertama Abu Yusuf, wazannya af'ulun. af'ulun, Af'ulun. Najmun, anjumun, nafsun, anfusun, anfusun. anfusun. Bagus. Bentar Om. Tadi ada contoh lainnya ya. Mungkin wazannya af'ulun. A, Af'ulun. wazannya af'ulun. Kalbun, Kalbun, aklubun, ak, aklubun, aklubun. Mata ini ainun, ainun, ayunun, ayunun, ayun. Wajhun, ayun, wajahun, aujuhun, aujuh, wajah. wajah. Ini kan Om, Enam, sama kan? enam. Yang berikutnya asani af'a. Asani af'alun. Hmm. Hamzah al-mu'tallu al-mu'talul aini. Hmm. Mu'tal ain. Iya, Muntarain. Huruf tengahnya, huruf huruf tengahnya. tengahnya Iya, huruf ilat. ilat. Saubun, Saubun, aswabun. af'alun. Ba, Ba, wawiyun, alfa'i. hmm. Waqtun, awqat. Awqatun. Huruf pertamanya waw, waktun, awqatun. Hmm. Jim, Jim, mudha'afun, sulasiyun. Jaddun, jad, ajdadun. dal, Dal, ghairu. ghairu sakinil aini. Selain dari ain, huruf sakin. Sakin. Ain kalimahnya tidak disukunkan. Tidak Jamalun, disukunkan. Oh, ainnya tidak disukunkan. Jamalun, ajmalun. seperti qalamun, Qalamun, aqlamun. ha, wazan, Ha, fu'lun, wazanul fu'lun, au fi'alun, au fi'ilun. burjun, 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 abrojun. inabun, Ainabun, a'nabun. Ibilun, ibilun. abalun. Sebaiknya wazan, af'alun. Abalun. Ibilun Asalis, unta kan, Tat? Unta ya. atau Ibil unta ya. entah, Hmm. abalun. Abalun. Seperti abun, abun, Aba, un, ababun. aba, Ababun. un, abun. Eh, Ayah, abaun. Ya, ayah, abaun, af'alun. abaun. Asalis, Asalis, af'ilatun. kulus Kulus min, min, kulus min muzakarin mafrudin ruba'in. Qabla akhiri. mufradin, mufradin, Kulus min muzakarin mufradin ruba'in qabla akhirihi harfu maddin. dari setiap isim laki-laki. Dari tiap-tiap isim yang laki-laki, tunggal, dan empat, sebelum akhirnya adalah huruf mat. Contoh, Hmm. mislah,
Ta'am. To'amun atau Hmm. imatun. Saya ada huruf mad tuh sebelum akhirnya. Ta'amun atau imatun. To'amun atau Rawi. atau imatun. Rawi pun. Rogifun atau rogifatun. Hmm. Kisahun. Kisahun aksiyatun. Binaun. Binaun abniyatun. Sah. Kemudian Arabi. Rabi fi'latun. Fi'ah. Fi'latun betul. Fi'latun. Fi'latun. Wa Wa ashhar. ashharu ma takunu fil kalimatil atiyati. Yang paling masyhur terjadi Yang pada paling masyhur terjadi ada pada kata-kata kata-kata berikut ini. yang didengar dari Allati sumi'at minal Arabi mislah, yang didengar dari orang-orang Arab, contoh kata fiti fatan. fiti fatan Fatan. fatan fityatun fityatun Fi'latun. Fi'latun kan fityatun maksudnya. iya ya fityatun. Saurun. Saurun sirotun Sabiyun. sobiyun sibiatun sibiat. Gulam. Gulamun ghilmatun. Akhun. Akhun eh, ikhwatun. 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 Fi'latun sama kan? Iya, Ustaz. Fi'latun. 4 wazan tuh ya. Nah, Wazan jamak jamak qillah. jamak qillah. Af'ulun yang pertama. Af'ulun, af'alun, af'ilatun, fi'latun. Hmm. Dan lebih dari 10. Tidak lebih dari 10. Syukran Yusuf. Apa Ustaz? Muhafsah. Thaniyan. Bismillah. Tanian jumu'ul kasrotil qiyasiyati. Jamak bilangan banyak. Jamak bilangan banyak lebih dari 10 yang dikiaskan. Wahia as-siyagul lati. Wahiyya siyagul lati Oh ini. Wahiyya siyagul lati tadulu ala adadin la yaqilu an salasatin wa yazidu ala asyrati. Nah, sampai situ. Dia adalah bentuk yang menunjukkan atas bilangan tidak banyak, Tidak kurang. yang kurang Tidak dari 3, tidak kurang. tidak kurang, Tidak kurang. tidak kurang dari 3 dan lebih dari 10. Lebih dari 10 bisa. Walaha. Walaha auzanun katsiratun wa ashharuha 'alan nahwi tali. Dia Dan memiliki dia memiliki banyak wajan-wajannya banyak. Dan yang masyhur ada pada contoh di bawah. Al-awwal. Al-awwal fu'lun wa huwa qiyasiyun fi syai'aini af'alu wa fa'la'u. Fu'lun dia kias dari sesuatu dua wajan, af'alu dan fa'la'u. Waznu af'alu. Wasfun limudzakkar. Sifat Wajan untuk af'alu sifat untuk laki-laki. Asmaru. Asmaru sumrun. Coklat. Coklat. Ahdaru khudrun. Hijau saja. Hijau. Ahmaku humkun. Bodoh. Ahmaku sifat bodoh. Nah. Sifat bodoh.
A'waru urun. Ini apa a'waru? Awar, buta sebelah. Oh, picak betul sebelah ya. Awar, awar. Awar, a'waru urun. A'ma umyun. Ini buta benar. Semua ikut wazan Ikut fu'lun, wajan yang disifati untuk mudzakkar af'alun. af'alu. Jadi fu'lun, jadi fu'lun. Jadi Ummu Hafsah cari cari a'waru dari huruf apa ini? Oh, dari a'waru ya dari fu'lun. Jadi awaro. Ain, waw dan ra kan? Waw dan ro. Asmaru dari sin, Asmaru jadi sin mim ro. nah, sin ba waznu fa'lau. Ba waznu fa'la'u wasfun li muannasi. Ba Hmm. wajan fa'la'u sifat untuk muannas. Samro'u sumrun. Nah, sama. Khodra'u sama ya, jadi fu'lun khudrun. Hamqa'u humqun. Hmm. Awwa amra'u umrun. Hmm. Amya'u umyun. Nah, tanbihun. Tanbihun in kanatil ainu ya'an wajaba kusrul fa'i. Kas- Kasru, Apabila eh kasru, kusrul wajaba kusrul fa'i. kasru dia lebih pas. Eh, oh kasru. Apabila terdapat ain fiilnya ya, maka Hmm. wajib untuk dikasroh fa'ilnya. Ain kalimah bukan ain fi'il. Ain kalimah. Oh, ain kalimah, ain kalimah, ain kalimah. Bukan. Apabila terdapat ain kalimahnya ya, maka wajib dikasroh fa kalimahnya. Kalimah. Abiyadu tuh ya tuh abiyadu. Abiyadu. Oh, abiyadu jadi bidun. Bukan bu, Oh ya, bukan buidun bukan kan? bukan bukan budun, bud, bud, Buidun. bidun. Baik. Muannasnya Baidou, muannasnya baidou jadi bidun. bil. Ayamul bil. Ayamul bid. Qala Nah, ta'ala. qala ta'ala wa minal jibali judadum bidun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Hmm. Itu mana Bidun. jamak? Hanya bidun. Bidun sama Bidun. humrun. Keduanya ikut wazan. Ikut wajan fu'lun. Sudun juga tuh. Sudun. 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 Fu'lun. Fu'lun. Dari aswad kan? Oh, enam sudah di Sudun. asal. Fu'lun. Dalam Fu'lun. surat Sudun. Fatir. Kita lihat ya. Amsat. Surat Fatir ayat 27. Terakhir, nama surat lain Fatir apa? Nama lain surat Satu. Fatir. Ini ada nih. Fatir 695. 695. Ayat 27. Maka ini. 27. Oh, alam taro. Hmm. Ini lengkap ayatnya. Alam tara. Fadli.
Nah, mencatat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro anna Allah anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadum bidum bidum yang bidum deh bidum biwa humrun wa minal jibali judadum bidu wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Itu jamak kasrah atau banyak sifat. Tidakkah kamu lihat? Ini banyak warna. Hmm. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis, gunung-gunung garis-garis. Putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Nah. Judad garis Sud, hitam pekat, sud. Hitamnya banyak sekali ya, sud. Fu'lun, sudun. Sudun tuh dari aswadu. Aswadu. Humrun. Humrun ahmaru. Bidun. Kalau humra'u. Bidun abiyadun, bayda'u. Kenapa? Karena dia ain kalimah ya, maka dikasrah. Dikasrahnya. Bidun. Syukran, Ummu Hafsah. Apa Ustaz? Ummu Putri Asani. Fu'ulun. Asani fu'ulun wa huwa qiyasiyin fi syai'aini. Wa huwa qiyasiyun fi syai'aini. Yang kedua wazan jamak kasrahnya fu'ulun. Yang kedua wazannya fu'ulun dan dia bersifat qiyas pada dua hal. Hamzah wasfin ala wazni fa'ulun bimakna fa'ilin mislu soburun bimakna sobirun. Jamaknya suburun. Ghafurun bimakna ghafirun jam'uhu ghufurun. Syakurun bimakna syakirun jam'uhu syukurun. Jadi sifat di atas wazan fa'ul maknanya fa'il. Di atas wazan fa'ulun maknanya fa'il. Orang yang melakukan. Sabur seorang yang penyabar. Sabur seorang penyabar. Jamaknya soburun orang-orang yang penyabar. Suburun. Ghafurun yang mengampuni. Ghafurun yang mengampuni. Jamaknya ghafurun orang-orang yang pengampun. Syakur yang bersyukur. Maknanya syakir orang yang bersyukur. Jamaknya syukurun orang yang bersyukur, orang-orang yang bersyukur. Betul. Ba tulis min rubaiyun kulis min rubaiyin lamuhu sahihatun qablaha harfu maddin wawu au ya'u misla kaibun jam'uhu hu'ubun roghifun jam'uhu rughufun sarirun jam'uhu sururun amudun jam'uhu umudun rasulun jam'uhu rusulun.
Yang ba dari setiap isim 4 huruf. Yang ba dari setiap isim yang 4 huruf yang lamnya huruf sahih. Dan sebelumnya huruf mat, waw atau Nah, ya. Contohnya kaibun, fu'ubun. jamaknya fu'ubun. Nah, Roghifun, jamaknya rughufun. Sarirun, jamaknya sururun. Amudun, jamaknya umudun. Rasulun, jamaknya rusulun. nah. Qala ta'ala. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika. Nah, jika mereka mendustaimu, Ketika mereka mendustai kamu, maka sesungguhnya telah didustakan juga. didustakan juga rasul-rasul sebelum kamu. Rusulun. Rasul rusulun mufraduha rasulun. Ismu baiyun lamuhu sahihitun Sahihatun. sahihatun qablaha harfu maddin wawu wa tujma'u ala fu'ulun. Rusul tunggalnya Rusul tunggalnya rusulun. Dan rasulun. Rasulun. rasul isim rasul isim 4 huruf yang lamnya huruf shafih dan sebelumnya huruf mat wawu, maka dijamakkan atas wazan fu'ulun. Wadiyamu. Putria. Insya Allah Ustaz. Syukuran. Afan Ustaz, jazakumullah khairan. Sebentar ujian sebentar ujian. Nah, Sebentar ya. Nah, asalis yang ketiga Umur Rahman. Ada catatannya masih. Umur Rahman apa? Wa in kana. وإن كان حرف المد ألفا فيشترط أن يكون غير مضاعف. Dan apabila huruf mad itu berupa alif, maka disyaratkan agar ia tidak didobelkan gitu hurufnya. Bukan termasuk isim yang berganda, berdobel. Syaratnya ketika huruf madnya alif. Kalau tadi kan waw atau ya kan. Nah, Ustaz. Tadi kasibun, kutubun, rogifun, rugufun. Tadi nih. Dengan ya atau waw. Amud, umudun. Sekarang dengan alif. Imadun. Misal. Imadun, umudun, kitabun, kutubun, atanun, utunun. Artinya himarun. Himarun, humurun. Allah Ta'ala. Qala ta'ala wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha. Kutub waznu fu'ulun mufraduha kitabun rubaiyun lamuhu sahihatun qablaha harfu maddin alifan ghairu mudha'afin. Kutub mengikuti wazan fu'ulun. Tunggalnya adalah kitab. Ia merupakan 4 huruf yang lamnya tuh lam fiilnya berupa lam kalimah. Lam kalimahnya itu berupa huruf sahih. Sebelumnya berupa huruf mad yaitu alif. Dan ia tidak double hurufnya. Tanbih lagi. Tanbihun catatan. In kana harful maddi alifan walis mudha'afan faqiyasuhu ala af'ilatun alladhi sabaqa. Apabila huruf mad itu berupa alif dan isim yang merupakan hurufnya double, maka ia dikiaskan atau mengikuti kepada wazan af'ilatun yang telah lalu. Misal contohnya
Zimamun menjadi azimmatun. Hilalun ahillatun. Bitatun abittatun. Sinanun asinnatun. Nah, ada huruf ganda, double. Adanya dua huruf yang sama itu Ustaz ya. Nah, huruf mim sama. Masih murahma as-salis. Asalis fu'alun wa huwa qiyasiyun. Yang ketiga adalah wazan fu'alun dan ia dikiaskan fi alif alismi ala wazni fu'alatun, yaitu isim yang mengikuti dari isim yang wazannya dari isim yang wazannya fu'alatun, contoh ghurfatun, maka jamak kasrohnya ghurafun. Mudiyatun, jamak kasrohnya mudan, mudan Ustaz. Mudan, ya asli. Hujjatun, jamak kasrohnya hujajun. Syurfatun, jamak kasrohnya syurafun. Ba, alba, kulli sifatin ala wazni fu'ala wa mudhakkaruhu ala wazni af'alu misal kubra, jamak kasrohnya kubarun. Sughra, sugharun. Fudla, fudalun. Quswa, qusan. Dunya, dunan. Qala ta'ala innaha la ihdal kubar. Kubar, maksudnya fu'al. Dari muannasnya kubra. Al-jim, al-ismi ala wazni fu'ulatun, misal jumu'atun, jamak kasrohnya juma'un. Jum'ah, beberapa hari Jumat, hari-hari Jumat. Syukran, Ummu Rahmah. Afwan Ustaz. Ummu Halim. Ar-rabi'u. Nah, Ustaz. Ar-rabi'u fi'lun qiyasiyun fi kulli ismi ala wazni Fi'alun. Fi'alun qiyasiyun fi kulli ismin ala wazni fi'latun. Ismin tamin. Ay lam yuhdafu minhu syai'un. Lam yahdaf minhu syai'un. Lam yuhdaf minhu syai'un. Yang keempat, wazannya jamak kasrahnya fi'alun. Yang keempat, fi'alun jamak kasrahnya qiyas fikuli dalam pada setiap isim atas wajan fi'latun dibaca. Ini tak? Isim tam. Isim tam sempurna. Yaitu yang tidak dihapus darinya sesuatu. Misal kisrotun. Ini jamak kasrah Ustaz. Kisarun. Bid'atun bid'ah. Bid'a'u. Fi'alun bid'a'u. Tanwin. Bid'a'un. Kisarun bid'a'un. Hijatun Hijajun. Firyatun jamak kasrahnya fir'un. Qita'atun jamak kasrahnya qita'un. Qala ta'ala walaqad arsalna min qablika fi siyahil awwalin. Syia'un jam'un
Siaun jam'un Ala sia wazn ala wazan fi'alun mufraduhu. mufraduhu mufradnya fi'latun. Dibaca tuh bawahnya. Syia'un jam'un. Oh ya Ustaz Ahwan. Siaun jam'un ala watni fi'alun mufraduhu si'atun. Ismun tamun ala watni fi'latun. Syia'un adalah jamak. Un adalah jamak di atas wajan fi'alun, mufradnya si'atun. Isim tamam ala wajan fi'latun. Oh ya isim tamamnya yang fi'latunnya ini isim tamam, tamun. Mufradnya tam. Tidak dihapus. Ya. Sesuatu. Tanbihun. Tanbihun qad ya'ti ala wajni sabiki fu'alun mislu jilyatun hulayun bulan oh gitu aja bulan lihyatun luhan Tanbih catatan. Tanbih catatan Terkadang. ya terkadang datang atas wajan sebelum fu'alun contoh hilyatun bulan lihyatun luhan. Jadi hilyatun nggak pakai wazan fi'alun, pakai wazan sebelumnya fu'alun, hulan, terkadang. Bulan. Lihyatun luhan. Luhan tidak pakai lihan, luhan ya. Luhan. Ya sudah. Syukran, Muhalim. Ahwan Ustaz, jazakallahu khairan. Ya. Masih di Semarang? Masih Ustaz. Siap. Fadhali Abbas. Ummu Abdurrahman Al-Khamis. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamis fu'alatun. Kullu wasfin fi mudzakkarin aqilin ala wasni fa'ilun mu'talil lami bil ya'i awil wawi. Yang kelima. Dan fu'alatun setiap sifat untuk laki-laki yang berakal. Fu'alatun ya. Fu'alatun. Fu'alatun. Atas wazan fa'ilun yang dalam bentuk jenis mu'talam dengan ya atau wawu. Nah, dalam kalimahnya ya atau wawu. Huruf akhirnya. Mu'talam huruf akhirnya. Nakis. Fi'ilnya fi'il nakis, tapi isimnya isim manqus. Isimnya isim manqus. Atau isim Romin Rumatun. Romin seorang pelempar. Melempar dari maudinya Roma Yarmi. Roma Yarmi. Isim fa'ilnya Ramin. Romin. Dan al-aslu Ramin adalah Al-aslu Ramin adalah Romiyun. Mu'tallam ya tuh. Nah, ya kan? Romiyun asal Romiyun. Ala wazni fa'ilun. Wal jam'u rumayatun. Rumayatan. Ala wazni fu'alatun. Nanti dijelaskan kenapa bisa jadi rumatun. Asalnya rumayatun. Berarti ada pergantian ya, diganti alif ya. Alif, rumat. Yang Nanti di kedua, bawah. Qadin Qudatun. Qadin seorang hakim. Qudatun para hakim. Asal dari qadin Al-aslu
qadiyun ala wazni fa'ilun wal jam'u qudayatun ala wazni fu'alatun. Lalu ya-nya Diganti alif. mudhaf. Mudhaf. At-tawdih At-tawdihu penjelasan. Aslul jam'i umayatun qudayatun li anna fi'lahuma yarmi yaqdi. Hadatsa fihima i'lalun biqalbi al-ya'i alifan. Asli jama' rumayatun dan qudayatun karena fiilnya berasalnya yarmi yakdi, terjadi padanya perubahan dengan menukar ya menjadi alif. Litaharrukiha wantifahi maqablaha fasarata rumatun qudatun. Karena pengharokatannya dan di fathah apa yang sebelumnya, maka menjadi rumatun qudatun. Asalnya rumayyatun, ada harakat iya-nya kan? Harakat. Iya-nya berharakat dan diganti alif. Di fathah sebelumnya, rumatun. Terus lanjut. Baka ya baki. Baka ya baki. Bakatun. Anunya aja Maya. Bukayatun. Bukayatun, kemudian diganti alif. Bukatun. Masya yamshi. Musayatun. Menjadi musyatun. Sekarang wow. Ghuzatun. Al-aslu ghaziyun ala wazni fa'ilun wal jam'u ghuzawatun ala wazni fu'alatun. Ghazin seorang yang berperang. Ghuzatun para pejuang gitu. Para pejuang. Para orang yang ikut bertempur. Asal dari ghazin? Asal dari ghazin, ghaziyun atas wazan fa'ilun, dan jamaknya aslinya guzawatun atas wazan fu'alatun. Du'atun. Al-aslu da'iyun ala wazni fa'ilun wal jam'u du'awatun ala wazni fu'alatun. Da'in seorang pendakwah. Du'atun para pendakwah. Aslinya dari da'iyun atas wazan fa'ilun, dan jamaknya du'awatun atas wazan fu'alatun. Nah, nanti berubah tuh. Wawunya kita ganti apa? Diganti alif, Ustaz. At-tawdih. Penjelasan. Aslul jam'i guzawatun du'awatun. Asli jamaknya adalah guzawatun dan du'awatun. Li'anna fi'lahuma yaghzu yad'u. Karena fi'ilnya yaghzu yad'u. Huddisa. Hadasa. Tadi kan? Hadasa. Hadasa fihi ma i'lalun biqalbil wawi alifan. Terjadi padanya perubahan dengan menukar wawu menjadi kepada alif. Litaharrukiha wantifahi maqablaha fasarata guzatun du'atun. Karena pengharokatannya dan di fathah apa yang sebelumnya, maka menjadi guzatun du'atun.
Jadi Tala wawu yatlu. tala yatslu. Tulatun. Raja yarju. Rujaun. Rujatun. Rujatun asalnya. Rujawat. Rujawatun. 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 Bisa mau Abdurrahman ya. Insyaallah Ustaz. Kalau sorah kayak gini pelajarannya. Nah, Masya Allah Ustaz. Hmm. Tapi penting ini Ustaz. Masya Allah. Kalau nahu, irab banyak kan? Nah, Ustaz. Awal. Syukran, Abdurrahman. Apaan Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Umuridah as-sadisu fa'alatun. Sadisu fa'alatun. Kullu Hmm. wasfin ala wazni fa'ilun. Bimuzakkarin Ini akilin mudah. sahihil lami. Yang Atas wajan. Yang keenam wazannya jamak kasrahnya Jamak kasrohnya fa'alatun. dari setiap sifat 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 atas pecahan wajan. maksudnya ya. Namsat. Wasf itu sifat pecahan maksudnya. Oh, Mustaq, Dari- mustaq. dari setiap sifat atas wazan fa'ilun. Untuk laki-laki yang berakal, yang sahih lam. Lam kalimahnya sahih. Lam kalimahnya sahih. Huruf terakhirnya Namsat. Huruf terakhirnya sahih. ini diambil dari pecahan isi mustaq ya. Isi Namsat. mustaq. Mustaq. Katibun. Katibun. Katabatun. Katibun Seorang penulis. katabatun. Katabatun. Para penulis. Ala wazan fa'alatun. Fa'alatun. Sahirun. Sahirun. Saharatun. Sahirun. Apa itu Ustaz? Seorang penyihir. Seorang penyihir. Oh. Seorang penyihir. Saharatun. Para penyihir. Waris. Warisun. Pewaris. Seorang Yang pewaris. seorang pewaris. Warasatun. Para pewaris. Warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Warasatul anbiya. Fajirun. Fajirun. Fajaratun. Seorang berlaku fujur. Seorang pelaku Fujur. Pelaku dosa. berdosa. Orang taat. Fajaratun. Para pelaku dosa. Ya. Barro. Fajaratun. Barun gitu. Oh. Barun. Barorotun. Barun. Barun orang yang berbakti. Orang yang berbakti. Bararotun. Orang-orang yang berbakti. Birrul walidain kan? Ada kalimat birrul walidain. Birrul. Orangnya bar. Walidain. Qala ta'ala. Qala ta'ala. Waja'a asy-syaharatu Fir'aun. Datanglah para penyihirnya. Datang para penyihir Fir'aun. Para penyihir itu menemui Fir'aun. Fir'aun itu maf'ul bih. Oh, para penyihir itu datang kepada Fir'aun. As-saharatu. As-saharatu jam'un ala wazni fa'alatun. Lianna mufradaha sahirun wasfun ala wazni fa'ilun. Li muzakkarin akilin sahihil lami. As-saharatu. As-saharatu adalah jama' atas wazan fa'alatun. Dikarenakan mufradnya adalah sahirun. Dan dia adalah isim mustaq atas wazan. Isim mustaq atas wazan fa'ilun untuk muzakkar yang berakal, yang memiliki yang huruf lam kalimatnya huruf sahih. Bukan illat. Tanbihun. Tanbihun peringatan.
Yang Bai'un. peringatan. Catatan aja. Catatan Ustaz. Nah, Catatan. Bai'un. Ba'atun. Wal aslu. nah bai'un. Baya'atun. Bai'un seorang. Seorang penjual. Ba'atun. Ba'atun, para penjual. Wal Wal aslu. Wal aslu baya'atun ala wazni fa'alatun. Asalnya adalah baya'atun atas wazan fa'alatun. Lianna fi'laha yabi'u hadasa fiha i'lalun biqalbi al-ya'i alifan. Bitaharrukiha wan fitahi ma qablaha fasarat ba'atun. Nah, karena fiilnya adalah yabi'u, terjadi padanya i'lal perubahan dengan mengganti ya menjadi alif agar harokatnya terbuka. Karena dia berharokat ya. Karena dia berharokat dan di fathah apa yang sebelumnya menjadi ba'atun. Maka menjadi ba'atun. Para pedagang. Ba'atun. Para pedagang. Ba'i seorang pedagang ba'i. Ba'i'un. Lain. Sa'irun. Saratun. Syukran. Alhamdulillah. Apa Ustaz? Ummu Yusuf. Kembali Ummu Yusuf. Nah, Ustaz. As-sabi yang ketujuh. As-sabi fa'la. Kullu wasfin yadullu ala halakin au tawajju'in au aibin wa dhalika fil auzanil atiyati. Yang ketujuh wazan jamak kasrahnya. Nah, yang ketujuh fa'la adalah tiap-tiap dari setiap isim pecahan, betul. Dari setiap isim pecahan yang menunjukkan atas halat kebinasaan. Yang menunjukkan atas kebinasaan atau menuju tawajjuh, kesakitan. Atau kesakitan atau aib, dan yang demikian itu di atas wazan-wazan berikut ini. Hamzah al-mufradil ladzi ala wazni fa'ilun bimakna maf'ulun misla qatilun qatla. Sari'an sari'an sor'a. Jarihun jarha. Ghurikun ghurqa. Yang hamzah ini isim mufrad. Yang hamzah ini adalah isim mufrad yang di atas wazan fa'ilun dengan makna maf'ulun. Maf'ulun orang yang terkena perbuatan. Wazannya fa'il. Qatil tuh. Qatil artinya apa? Qatilun pembunuh. Bukan, yang terkena pembunuhan. Yang terkena pembunuhan. Yang dibunuh. Artinya apa? Yang dibunuh, korban yang terbunuh. Qatil. Seseorang mufradnya. Jamaknya? Jamaknya qatla. Qatla, orang-orang yang terbunuh. Qatla. Terbunuh. Ala wazan fa'la. Qatla. Sari'un sor'a. Sari'un sar'a. Orang yang namanya tuh masukkan kayaknya dari huruf sad, ra, dan ain.
Ain. Sor'a. Sor'a. Itu maknanya kalau nggak salah yang Masukkan. tertimpa ajal gitu ya. Oh, Sor'a atau tertimpa, bentar, masuk Sor'a. sor'a. Itu ada. Nah, yang bergelut, yang digeluti. Sor'ahu. Bergumul. Banting. Sori'a. Suri'a. Ya, sorry tuh, sorry. Sorry sawan. yang terbanting. Yang terbanting. Jamaknya Sor'a. sorry itu di wazannya fa'il kan? Fa'ilun. Maknanya maf'ulun, maknanya orang terkena bantingan, terbanting. Fa'la. Orang yang banting. Jamaknya sor'a. Korban Ala wazan ala wazan fa'ala. fa'ala, sor'a. Jarih, orang yang terluka. Jarihun. Jarha. Jarha, korban yang terluka. Korban yang terluka. Gharikun, orang yang tenggelam. Tenggelam. Gharqa. Orang-orang yang Tenggelam. karam, tenggelam. Qala ta'ala. Qala ta'ala. Allah berfirman, Kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Telah diwajibkan atas kalian. Telah diwajibkan atas kalian qisas pada pembunuhan. Bukan, pada orang-orang yang pada korban yang terbunuh. bunuh. Al-qatla jam'un. Jam'un. Dari qatil. Dari qatilun, betul. Waznu dibaca tambah. Al-qatla jam'un waznuhu fa'la. Al-mufradu ala waznil fa'ilun. Bima'na maf'ulun. Wasfun yadullu ala halakin. Al-qatla dia jamak. Al-qatla dia adalah jamak yang wazannya adalah fa'la dan mufradnya di atas wazan fa'ilun dengan makna maf'ulun. Wasfun dan pecahan ini menunjukkan atas kebinasaan. Surah Al-Baqarah 178 ya. 178. Al-Baqarah. Sini. Kutiba alaikumul qisas. Kutibanya diwajibkan atas kalian. Telah diwajibkan atas kalian qisas. Hukum qisas. Potongan ayat. Ayatnya panjang tuh. Dari ayat 2178 ya. Betul. Lengkapnya. Fadli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Al-qatl. Oh ya. Al-qisasu fil qatla. Wahai orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang-orang yang dibunuh. Ya kan? Nah. Qatla. Wazannya Fa'la. Mufradnya apa tadi? Qatilun. Qatilun seorang yang terbunuh. Satu. Seorang yang terbunuh. Qatla banyak yang terbunuh.
Ya kan, menunjukkan sifat halak, kebinasaan. halak, binasa. Ba, Ba al-mufradi alladhi ala wazni fa'ilun mislu Hmm. maitun asluha maitun may may May- may maywitun. maywitun fa'ilun al-jamu mauta Hmm. taudihun oh yes Alhamdulillah. Jim jim dari mufrad isim mufrad yang di atas wazan. dari isim mufrad yang di atas wazan fa'ilun. Contoh Hmm. maitun aslinya maywitun, Ala wazan atas wazan fa'ilun. jamaknya. Jamaknya mauta, Nah, mayyitun seorang mayyit. orang mayit. Hmm. Kalau banyak mayit mauta. Mauta ala wazan fa. Wazan fa'la. Nah, Ini kata waw. menunjukkan halak juga kan? Al-halak. Halak. Taudihun asluha maywitun ala waznil fa'ilun ijtama'atil wawu wal ya'u wasubiqat ihdahuma bil sukuni bisukuni fakulibatil wawu ya'an wa udgimat fil ya'i saniyati fasarat maitun. Penjelasannya aslinya adalah maywitun di atas wazan fa'ilun, dikumpulkan wawu dan ya. Wawu dan ya bertemu. Wawu dan ya bertemu dan didahului dari salah satu dari keduanya dengan sukun, maka diganti wawunya, wawu ya-nya, dan diudgimat di idgham, diganti wawunya dengan ya, dan dilebur, dan di idgham, dilebur pada ya yang kedua, maka menjadi mayitun. Nah, mayyitun. Dal al-mufradi alladhi ala wazni af'alun mislu ahmakun. Af'alu mislu ahmaku, hamqa, ablahu, balha, sakron. Dari isim. Dal adalah isim mufrad yang di atas wazan af'alu. Contoh ahmaku menjadi hamqa, ablahu menjadi balha. Nah, ahmaku satu orang laki-laki yang bodoh. Hamqa orang-orang bodoh. Hamqa. Ablahu. Fa'la. Jadi ahmaku dari hamil qaf, ablahu dari ba, la dan ha. Balha. Dari huruf ba. Artinya ya. Bentar, dari huruf ba, lam dan ha. Ya jarang soalnya. Bala. Kaf lam. Balaha. Oh, yang lemah akal juga sama. Oh, dari baliha. Balaha. Ini ablahu tuh. Ablahu mufradnya kan? Boleh buka ya, dungu. Ablahu sama dengan ahmaku. Itu balha tinggalkan. Balha ini fi'il, isim fi'il amr. Iya. Ini ablahu.
bodoh, dungu sama aja ya. Dari baliha tuh. Sama. Baliha ya. Mm-mm. Jamaknya Balha. balha. Itu orang-orang dungu. Itu Itu menunjukkan orang si aib ya. Al-aib. aib. Al-aib. Dulu al-aib. Sifat kurang. Ha? Ha al-mufradil ladzi ala waznil fa'lanu. Mislu sakranu. Sakro. Sakro. Salah. Atau syanu. Atau isim mufrad yang di atas wazan fa'lanu. Contoh sakronu. Sakro. Atau syanu. Atau sya. Dari isim mufrad yang di atas wazan Fa'lanu. fa'lan. Menunjukkan atas aib apa namanya? Kekosongan atau penuh. Sakran. Penuh. Sakran itu artinya mabuk. Orang laki-laki yang mabuk. Menunjukkan Orang penuh atau laki-laki banyak mabuk. sakra. Sakra. Atsyanu. Haus. Atusya. Orang-orang yang haus. Atsya. Mau Yusuf hamqa balha sakra atsya. Akhirnya alif apa tuh? Alif maksur. Alif maksura. Alif maksura. Alif maksura. Hamqa ini hamqa kan? Alifnya alif maksura menunjukkan mufrad apa jamak? Hamqa. Jamak. Jamak taksir ya. Taksir. Adapun kalau pakai alif mamdudah hamqa'u terserupa kan dia pakai alif mamdudah. Tapi untuk muannas. Muannas dia menunjukkan taknis. Hamqa'u pakai hamzah mamdudah alif mamdudah. Dia jadi perempuan bodoh gitu, Ustaz. Perempuan yang bodoh. Hamqa'u. Hamqa'u. Hamzahnya alifnya alif mamdudah ya. Alif mamdud. Hamqa'u. Iya. Hamqa'u. Kalau hamqa jamak. Bodoh. Hamqa jamak. Hamqa orang-orang yang bodoh. Ala wazan fa'ala. Fa'ala. Syukran, Ummu Yusuf. Apa nih, Ustaz? Ummu Hafsah as-saminu. Nah, Ustaz, bismillah. As-samin fi'latun. Kullu ismin ala fi'latun. Fi'latun. Kullu ismin ala wazni fu'lun au fi'lun. Sahihil lami. Yang ke-8 di atas wazan. Yang ke-8 di atas wazan fi'alatun, setiap isim atas wazan. Dari setiap isim. Dari setiap isim dengan wazan fu'lun atau fi'lun dengan lam kalimatnya sahih. Misal ala wazan fu'lun. Misal wazni fu'lun qurtun qiratatun. Qiratatun. Dubbun dibabatun. Dubbun jadi dibabatun. Beruang. 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 Durjun laci. Durjun dirojatun. Hutun hiwatatun. Kuzun kiwazatun. Ala wazan fi'alatun. Ala wazan fi'alatun. Mufradnya fu'lun. Misal wazni fi'lun. Qirdun kirodatun. Fi'lun fi'alatun. Gajah. Ya. Qitun qitotun. Qitotun. Qitun qitotun. Qirun anak kucing. Qitun.
Hirun, hirorotun. Kucing di Kucing kota. gila. Hisnun, hisonatun. Hisonun. Benteng. 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 Hirun kucing dewasa. Kucing gede yang kita anaknya. Allah Ta'ala. Qala ta'ala وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. Dan kami jadikan atas kami. Dia menjadikan mereka kera-kera dan babi-babi. Khonazir, babi-babi. Dan untuk para penyembah Togut patung. Dan abadat Togut. Dan para penyembah Togut. Ini kirodatun. Kirodatun dari kirdun ya. Di bawahnya. Jadi kirodatun jam'un ala wazni fi'alatun. Lianna mufradaha kirdun ala wazni fi'lun. Sahihul lami. Kirodatun jamak. Kirodatun jama atas wajan fi'alatun. Dikarenakan mufradnya adalah kirdun dengan wajan fi'lun dan sahih lam. Tidak ada huruf ilat. Tidak ada ilat. Nah. Syukran Ummu Hafsah. Apa nih Ustaz? Ummu Putri at-tasi'u fu'alun. At-tasi'u fu'alun. Kullin wasfin ala wazni fa'ilun au fa'ilatun sahihil lami misla. Yang ke-9 wazan fu'alun, setiap sifat yang berwazan fa'ilun atau fa'ilat. Sifat maksudnya isim mustaq ya. Ya, sifat pecahan. Di atas wazan fa'il, muannasnya fa'ilatun. Muannasnya fa'ilatun yang sahih lam hurufnya. Seperti boribun, boribatun, jam'uhu durrabun. Para pemukul, durrabun. Qa'idun, qa'idatun, jam'uhu qu'adun. Orang-orang yang duduk. Sha'imun, sha'imatun, jam'uhu suwamun. Orang yang berpuasa. Naimun, naimatun, jam'uhu nuwamun. Orang-orang yang tidur. Raki'un, raki'atun, jam'uhu rukka'un. Orang-orang yang ruku. Khasyi'un, khasyi'atun, jam'uhu khusya'un. Khusyuk, orang-orang yang khusyuk. Qala ta'ala ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada. Mereka saling menyayangi. Mereka saling menyayangi tarahum, akan tetapi kamu lihat mereka? Kamu melihat taruh. Kamu melihat mereka ruku dan sujud. Orang-orang yang rajin. Kamu melihat mereka orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Rukka'an au sujjadan. Rukka'an au sujjadan jam'a taksirin. Ruka'an dan sujjada adalah jamak taksir. Di anna mufradahuma ala wazni fa'ilun wa fa'ilatun. Karena mufrad dari keduanya adalah berwazan fa'ilun dan fa'ilatun. Wasfun sahihul lami. Dan sifat pecahannya sahih lam. Syukran. Ummu Rahmah. Al-ashiru wazan kasrohnya fu'alun. Kullu wasfin ala wazni fa'ilun sahihil lami limudzakkarin. Misal setiap
Yang ke-10, wazan kasrohnya fu'alun. Dari setiap isim pecahan. Dari setiap isim pecahan yang mengikuti wazan fa'ilun, yang lam kalimahnya berupa huruf sahih yang menunjukkan untuk muzakkar. Saimun. Saimun, wazan kasrohnya suwamun. Orang-orang laki yang berpuasa, orang-orang laki yang para laki yang berpuasa, laki-laki yang puasa. Qari'un, qura'un, katibun, kutabun, naimun, nuwamun, talibun, tullabun, harisun, hurrasun, zari'un, zura'un, jahilun, juhalun, hakimun, hukamun, amilun, ummalun, sani'un, sunna'un, alimun, ulamun. Qala ta'ala. Jamaknya mufradnya muzakkar ya kan? Saim. Jamak taksirnya bisa untuk muannas, jamak taksir kan global. Oh. Cuma mufradnya aja kan? Muzakkar. Tapi terkadang jamak taksir bisa masuk muannas gitu ya. Jadi merangkap saja untuk muzakkar dan muannas gitu ya. Jamaknya, ya. Qala ta'ala. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Al-kuffaru jam'un ala wazni fu'alun lianna mufradaha ala wazni fa'ilun wasmun sahihul lami. Al-kuffar merupakan kata jamak mengikuti wazan fa'alun karena bentuk tunggalnya mengikuti wazan fa'ilun. Dia merupakan isim mushtaq yang lam kalimahnya sahih. Syukran. Apa Ustaz? Sudah masuk waktu asar, kita sambung besok mungkin habis ini. Dan masih murojaah sampai poin 10 jamak kasrah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum.